بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوف الديتكتور فوتو إلكتريك. يعني هذا ديتكتور فوتو إلكتريك. عندنا هنا إيميتور ريسيبتور، عندنا هنا فيس دو ريكلاج، وهنا عندنا أريال بلون، يعني هو فيه واحد بحال لازر هنا. هذا فيس دو ريكلاج، يعني هنا كتريغل المسافة اللي بغيتي كابتي لك فيها. هنا ديفيرون تيب دو سيستيم بروكسيميتي دو إفاسمون دو لاريير بلان، يعني هذا كيمحي هاد لاريير بلان. لي ديتكتور بروكسيميتي افيك إفاسمون دو لاريير بلان، يعني قالك هاد ديتكتور دو بروكسيميتي افيك إفاسمون دو لاريير بلان، يعني هاد لاريير بلان يمسحون هاد لاريير بلان. sont équipés هما مناش كيتكونوا sont équipés d'un potentiomètre de réglage de portée qui permet de se focaliser sur une zone de détection en évitant la détection de l'arrière-plan. قالك هنا عندهم واحد كيتكونوا واحد بوتونسيومتر هو ديال ريغلاج دو لا دو بورتي qui permet de se focaliser، يعني كتسمح sur une zone de détection en évitant la détection de l'arrière-plan. يعني هنا واخا تكون هاد l'arrière-plan هنا ما كيتجنبها، هو فهمتي كيتجنبها. يقدر ديتيكتي براتيكمون على ميم ديستونس دي زوبجي، يعني في نفس المسافة يقدر يديتيكتي دي زوبجي، يعني المعادن de couleur des objets يعني des objets de couleur، يعني بألوان et de reflectivité différentes، يعني يقدر هذا يديتيكتي des objets يعني من جميع الألوان. la tolérance et fonctionnement d'un système proximité، يعني système proximité، واحد النظام proximité avec effacement de l'arrière-plan، يعني ما غي effacement، يعني غيمحي هاد l'arrière-plan، ما غيديتيكتيهاش، غيديتيكتي على دوك المعادن والألوان l'arrière-plan dans un environnement poli et supérieur à celle d'un système standard. La portée réelle nivellement par en fonction de la quantité de lumière envoyée par la cible. يعني هنا قالك على حساب هذاك لا لوميير اللي كتخرج ليه من هنايا، ديك الضوء لازر، على حساب داك سميتو يقدر يعني من هاد اذا كانت الكاليتي ديال الضوء مزيانه يقدر هو باغ لو سيبل، يعني يقدر يشد لك لا سيبل مزيان، يعني الهدف مزيان كما تنقولوا. فهما دابا يعني هذا الدور ديالو هو انه هاد لاريير بلون كيفيتي كيتجنبو وكيديتيكتي لك يعني لي زوبجي، يعني دوك الادوات من جميع الالوان. وإذا كان الكاليتي ديال لا ليميير ديالو مزيانه يعني كيمشي ديريكتومون للهدف. من هنا يعني كتزيد وكتنقص فيس دو ريغلاج إيميتور ريسيبتور. وهذا راه كيخرج من هذا راه سيتان واحد ضوء renvoyé par la cible، يعني ضوء كيجي من هنا. فهما دابا le détecteur photoélectrique différents types système proximité avec effacement dans l'arrière-plan. Les détecteurs proximité avec effacement de l'arrière-plan sont équipés d'un potentiomètre de réglage de portée qui permet de se focaliser sur une zone de détection en évitant la détection de l'arrière-plan. Ils peuvent détecter pratiquement à la même distance des objets de couleur et de réflectivité différentes. La tolérance de fonctionnement d'un système proximité avec
effacement de l'arrière-plan dans un environnement pollué et supérieur à celle d'un système standard. La portée réelle n'évoluant pas en fonction de la quantité de lumière renvoyée par la cible. نتمنى الفيديو يعجب الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد زين دابا بس قرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.